जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ବହି ରହିଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ 6 ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ 6 ବା ଅନୁଶୀଳନୀ 6 ରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ରହିଛି ସେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ବେସିକ ନଲେଜ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ବେସିକ ନଲେଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ। এই বেসিক নলেজ সম্পর্কিত যে অঙ্কনটি অছি সে অঙ্কনটি আমি জানি পারিলে সে অঙ্কনটি আমি শিখিগলে অনুশীলনীর প্রশ্ন গুড়াকর অঙ্কন যে রয়েছে তাকে বহুত ভালো ভাবে করে পারিবা। তো সেই অঙ্কন 4 রে আমার গোটে সমবাহু ত্রিভুজ थिला তারপরে সুষম ষড়ভুজ भी রয়েছে আর ইয়ে হচ্ছে বর্গচিত্র অন্তর্লিখন। তাহলে অঙ্কন 4 রে কোন কইছি না দত্ত বৃত্তরে বর্গচিত্র অন্তর্লিখন। দত্ত বৃত্ত কইলে গোটে বৃত্ত আমকু দেইথিব তা অর্থ হচ্ছে বৃত্তর ব্যাসার্ধ দেইথিব এবং সেইথে আমি কোন অন্তর্লিখন করিবা না বর্গচিত্র অন্তর্লিখন করিবা। বর্গচিত্র কাহাকু কুহা যায় না বর্গচিত্রটা হচ্ছে গোটে চতুর্ভুজ। বর্গচিত্র হচ্ছে এক চতুর্ভুজ এবং সেই চতুর্ভুজর प्रत्येक कोणर परिमाण होछि 90 डिग्री। प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री एवं प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान अर्थात जो चतुर्भुजर प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री एवं प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान सी होछि वर्गचित्र। ए वर्गचित्र को कोन करिबा ना आमे वृत्तरे अंतर्लिखन करिबा। तार अर्थ कोन? तार अर्थ होछि जे जो वृत्त हमकु कहिछि से वृत्तर व्यासार्ध आमको देइथिबो से वृत्तर व्यासार्ध देइथिबो तेणु से व्यासार्ध नै आमे वृत्तटी अंकन करि परिबा एवं वृत्तटी अंकन करि सारला परे सेथिरे जो वर्गचित्र अंतर्लिखन कथा कहिछि तार अर्थ होउछि जे वर्गचित्रर एई शीर्ष बिंदु गुडाको वर्गचित्रर एई शीर्ष बिंदु गुडाको एई वृत्त उपरे अवस्थान करिवो। कहा उपरे अवस्थान करिवो ना वृत्त उपरे अवस्थान करिवो। ताहले এই ভড়িয়া হব সি গুড়াক এই ভড়িয়া এইটা ইয়ে হেলা এ বি সি ডি এইটা বর্গচিত্র। তেণু প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং প্রত্যেক কোণর পরিমাণ 90 ডিগ্রি। এইটা ইয়ে হচ্ছে দত্ত বৃত্তরে এক বর্গচিত্রর অন্তর্লিখন। কিন্তু এইটা আমি কেমিতি অঙ্কন করিবা এইটা কেমিতি অঙ্কন করিবা এটা যেটা আমি অঙ্কন করুছু সেই সময়ে আমি জানিবা পাই পাইলে যে কোণ না এই কোণটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। যেতলে এই কোণটা 90 ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে ইয়ে কোউ চাপর অন্তর্লিখিত না ইয়ে এই এ বি সি চাপর অন্তর্লিখিত। তো এই এ বি সি চাপর ইয়ে অন্তর্লিখিত কোণ 90 ডিগ্রি যেহেতু হচ্ছে তেণু এইঠু এতিকিটা হব অর্ধবৃত্ত। কোণ হব না অর্ধবৃত্ত जो কথা আমি জানিছিলা আগে এটা হলো অর্ধবৃত্ত। যেতলে এইটা অর্ধবৃত্ত হব ইয়ে হব ব্যাস ইয়ে হব ব্যাস। ঠিক সেই ভড়িয়া যেতেবেলে আমি দেখুছু যে এই কোণটা 90 ডিগ্রি এই কোণটা 90 ডিগ্রি তো এই কোণটা কোউ চাপর অন্তর্লিখিত ইয়ে হচ্ছে ডি এ বি বা বি এ ডি এই চাপর অন্তর্লিখিত। তো এই চাপর অন্তর্লিখিত কোণ এটা 90 ডিগ্রি মানে ইয়ে হেব অর্ধবৃত্ত। ইয়ে কোণ হব না ইয়ে হেব অর্ধবৃত্ত। যদি ইয়ে অর্ধবৃত্ত হেলা তাহলে এইটা কোণ হব না এটা ব্যাস হব। এইটা কোণ হব না ব্যাস হব। ব্যাস হব মানে এইটা কোণ হচ্ছে না ইয়ে কেন্দ্র দেই করি যাଉଛି ইয়ে মধ্য কেন্দ্র দেই করি আসুছি। যেতলে কেন্দ্র দেই করি আসুছি ব্যাস মানে তো নিশ্চয় কেন্দ্র দেই করি যাব। তেণু এইঠু এতিকিটা ব্যাসার্ধ হব এটা যেতিকি হব এইঠু এতিকিটা ব্যাসার্ধ সেতিকি হব এবং এইঠু এতিকিটা ব্যাসার্ধ ইয়ে মধ্য সেতিকি হব এইঠু এতিকিটা ব্যাসার্ধ ইয়ে মধ্য সেতিকি হব। আউ কোণ হব দেখো যেতলে কହୁছে আমি ইয়ে গোটে বর্গচিত্র ইয়ার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এ বি বি সি সি ডি ডি এ প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান মানে এই বৃত্তরে এমানে প্রত্যেক গোটে গোটে জিয়া এমানে প্রত্যেক গোটিয়ে গোটিয়ে জিয়া এবং প্রত্যেক গোটিয়ে গোটিয়ে জিয়া এবং এমানে প্রত্যেকে যেহেতু দৈর্ঘ্য সমান তেণু এমানে কেন্দ্রে সমান পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করিবে
को परिमाण कोण उत्पन्न करिवे ना समान परिमाण कोण उत्पन्न करिवे किंतु ए जो केंद्र कथा हमें कहूछु बा ए बिंदु कथा कहूछु ए बिंदु रे ए समुदायटा को जदि आमे नेबा तो ये हेबो वृत्तीय कोण गोटे वृत्तर जतिकी कोण थाए एवं तार परिमाण होची समुदाय कोणर परिमाण होची 360 डिग्री 360 डिग्री एवं जेहेतु प्रत्येक परिमाण समान तेणु प्रत्येक परिमाण समान माने एगुड़ा को केता कोण अछि चारटा कोण अछि तेणु 4 समान भाग रे विभक्त हबो तेणु एटा विभक्त 4 जदि आमे करू तो आमे केते पाइबा ना 90 डिग्री अर्थात ए प्रत्येक कोणर परिमाण होछि 90 डिग्री प्रत्येक कोणर परिमाण होछि 90 डिग्री ताहले आमे एठी कोण पाइथिले ना एसी पाइथिले आउ कोण पाइथिले ना बीडी पाइथिले एसी आउ बीडी पाइथिले आउ एमन को छेद बिंदु कोण थिला ना ओ थिला एओ आउ ओसी कोण हेतिला ना ए एका समान हेतिला एओ जति की ओसी सेति की ठीक से बढ़िया ओडी जति की ओबी सेति की तो एठी हमें कोण देखुछु ना एसी जदि गुटे रेखाखंड से रेखाखंड तापर आउ कोण देखथिले ना एगुडा को प्रत्येकटा 90 डिग्री प्रत्येकटा 90 डिग्री प्रत्येकटा 90 डिग्री प्रत्येकटा 90 डिग्री तो एथुरा हमें कहि परिबा जे एई एसी रो ये होउची लंब समद्विखंडक जेहेतु एटा 90 डिग्री होउची एठो एतिकिटा जहा एठो एतिकिटा तहा तेनु ये होउची एसी रो लंब समद्विखंडक एठारे बीडी बीडी एसी रो कोण होउची ना लंब समद्विखंडक लंब समद्विखंडक लंब समद्विखंडक ताहले किमिति अंकन करिबा देखो जेतिकी व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त देइछि सेतिकी दैर्घ्यर चाप नै सेतिकी व्यासार्ध विशिष्ट आमे गुटे वृत्त अंकन करिबा ताहले तार केंद्र हबो एटा केंद्र एटा हला परे कोण करिबा ना आमे जो एसी अछि एठारे एसी होउछि व्यास सेई एसी व्यास आमे एठी नेबा एसी व्यास नेबा एसी तापरे आमे कोण करिबा ना ए जो एसी हला एसी रो आमे लंब समद्विखंडक अंकन करिबा एसी रो कोण अंकन करिबा ना लंब समद्विखंडक अंकन करिबा कारण एसी रो ये होउछि लंब समद्विखंडक ताले एठी अधारु अधिका नेबा चाप देई करी से चाप एठी अंकन करिबा तळकु मध्य अंकन करिबा ए भडिया तापरे पुणी कोण करिबा ना सेति की दैर्घ्यर चाप कंपास रो मुन एठी रखी ऊपर को एवं तळकु अंकन करिबा एम्ति एवं एमाने परस्पर को जो छेद करले ए बिंदु को जोग करिबा ए बिंदु को जोग करिबा ए भडिया बढ़ेबा याड को भी बढ़ेबा एठी जोठी छेद कला ताकु नेबा बी एवं एटा को नेबा डी एबे हमें जोग कर देबा ए बी सी डी आमे से जो वर्गचित्र अंतर्लिखन करबा पई कहितला सेटा पाई गले तनु आमे लिखि देई परिबा जे दत्त वृत्त रे ए बी सी डी आवश्यक वर्गचित्र अंतर्लिखित ताले कोन काम कलेटी देखो ना प्रथमे जेतिकी व्यासार्धर वृत्त अंकन करबा पई कहिथिबो सेतिकी व्यासार्ध विशिष्ट आमे वृत्त अंकन कर देबा वृत्त अंकन कला परे तार केंद्र बिंदु आमे ना देई देबा केंद्र ओ तापरे ए जे कोसी गुटे व्यास आमे एसी नै जिबा थी एसी व्यास नै जिबा व्यास नै गला परे कोन करिबा जदी एसी व्यास नैछु तो याकू ए एसी रो एठी लंब समद्विखंडक अंकन करिबा जेमति कहैतला लंब समद्विखंडक अंकन करिबा ये वृत्त को जो बिंदु रे छेद करछि गोटे बी हेबो अन्यटी डी हेबो तापरे ए बी सी डी जोग कर देबा बास हे जिवो तो एई उपाय रे जता हमें काम करू हमको असुविधा कोन हे थाए देखो जता लंब समद्विखंडक अंकन करा जाय सेही समय रे बेडे बेडे ये केंद्र देई आसे नाही तेणु से समय आमको असुविधा हुए तो सही असुविधा को आम केमिति एड़े जाई परिबा ताकू एड़ेबा पई हेले कोन करिबा ना जेतिकी व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन करिबा पई कहिछि सेतिकी व्यासार्धर आमे वृत्त अंकन करिबा
सेतिकी व्यासार्धर आमे वृत्त अंकन करिबा। वृत्त अंकन कला परे सेई केंद्र बिंदुर आमे ना देई देबा एई पाखरे करबा। जेतिकी व्यासार्धर वृत्त अंकन करिबा पई कहिछि सेतिकी व्यासार्ध विशिष्ट आमे वृत्त अंकन कर देबा। वृत्त अंकन करी केंद्रर ना देबा ओ तापरे जो एसी व्यास नैथिले जेमति आमे एठी गोटे व्यास अंकन करिबा एवं सेटा एसी नामकरण करिबा। तो एटा सब बेले आमे एमति एसी ही नेबा सेमति माने नाही। जोठी जेमति आवश्यक हो से अनुसार तुमे नामकरण करिवो सेटा तुम इच्छा पर डिपेंड करछि। ता परवर्ती कथा होछि एठी आमे जा देखुछु जे जदि एसी आमे नैछे तो ओ बिंदु रे एटा केते डिग्री कोण उत्पन्न होछि। এই ও বিন্দুরে এটি কেতে ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হচ্ছে। তেমন আমি কোণ করিবা না এই বিন্দুরে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে দেবা। এই বিন্দুরে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন কলে কিমিতি করিবা অঙ্কন করিবা। তো এইটি কম্পাস সাহায্যে গোটে চাপ নেই ଯିବା। চাপ নেই ଯିବା। চাপ নেলা পরে কোণ করিবা না যেতিকি দৈর্ঘ্যর চাপ নেইছে এইঠু সেতিকি দৈর্ঘ্যর চাপ ছেদ করাইবা এইটা। তারপরে পুଣି এইঠু সেতিকি দৈর্ঘ্যর চাপ এটি ছেদ করিবা। কলা পরে যেমতি 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করা যায় ইয়ার অধার অধিকা নেই করি এটা আমি 90 ডিগ্রি কোণ যেমতি করা যায় ইয়াড়কু বঢ়াইবা আর ইয়াড়কু বঢ়াইবা। তো এইটি বি না দেবা এটি ডি না দেবা তারপরে এ বি সি ডি ইয়াকু যোগ করে দেবা। যোগ কলা পরে এই কথাটাকে আমি লিখি দেবা দত্তবৃত্তরে ए बी सी डी आवश्यक वर्गचित्र अंतर्लिखित। एठी जो समस्या होतला जेतले यार लंब समद्विखंड अंकन करिबा सेही समय हुए तो एटा ओ देई करी न जाई पारे किंतु एठी जेतले एठी हमें 90 डिग्री कर दउछु से ओ देई करी ही आसबो। एटा होछि यार ताठु टिके अलगा। ताले एठी हमें कोन करले ना प्रथमे गुटे वृत्त अंकन कर देले जेतकी व्यासार्ध देइछि तापरे गुटे व्यास नै गले। व्यास नेला परे केंद्र बिंदु रे सेई व्यास उपरे आमे केते डिग्री कोण अंकन कले ना 90 डिग्री कोण अंकन कले एवं तापरे ई बिडा बढ़ाई देले। बढ़ाई देला परे जो दुईटा बिंदु आमे पाइले गुटे को बी ना देले गुटे को डी ना देले एई केस रे तापरे ए बी सी डी जोग कर देले आमे पाई गले दत्तवृत्त रे ए बी सी डी आवश्यक वर्गचित्र अंतर्लिखन। ये थिला एई वीडियो। आशा करुछि जे निश्चय बुझी पारिथिबो वीडियो भल लागिबो और जदि वीडियो बुझी पारिथाओ तो सांग मान को निकट को शेयर कर देबो और ए वीडियो पई ओटा लाइक एवं कमेंट देबो। ता साथरे तुमे जदि आम चैनल पई नुवा ही थाओ तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबो। आज पे एतिकी पुणी देखा हुआ परवर्ती वीडियो रे। रहुछि जय जगन्नाथ।